Oh my god. Oh my god. This is so... Halo guys, welcome back to my YouTube channel Stefan Harrison. Hari ini kembali lagi gue kedatangan tamu dari winners ini champion MasterChef season 6. Season 6. Namanya Ko Eric That's right. Herjanto. Yang semua barang ini dia yang siapin ya. Biasanya kan orang collab itu saya yang siapin, saya yang take effort, tapi dia nggak mau, dia siapin literally everything by himself. Iya, soalnya Dan ini makanan sisa kan? Sisahan. Makanan Maksudnya sisa, kebetulan geng. ada salmon, ada ikura, ada jeruk, ada cauliflower, ada dill. Ya udahlah. Murah ya ini ya? Murah sangat. Murah banget loh. Murah banget. Gila Nah, ya. ini sisahan doang. Jadinya kan sisahan ya nggak pakai duit lagi kan? Sisahan gak pakai duit lagi. Jadi ini dia bilang sih ini simple, but for me it's like a bit complicated for you guys. But I think ini bakal jadi something yang get you more information, Yeah. new information how to cook salmon properly with Betul. cauliflower juga dan lain-lainnya. Betul. Biasanya kan kalau makan salmon kayak gini di luar kan mahal sekali ya. So this is actually a French technique ya. Very French, very Francais. Apa tuh? Aku nggak tahu ya, apa Very tuh? French. Tapi sebenarnya if you follow the technique semuanya itu sangat Simple ya? Simple sih. Kita nggak pakai pan fryan, kita nggak pakai maksudnya kalau pan fry kan lebih teknik ya. Kita beneran kayak confit ya, so kita masaknya di minyak. Ya, confit is yang benar-benar bikin kayak flaky, Iya, juicy no, gitu. sebenarnya confit itu kan you cook in oil ya. So Yeah. biasanya kalau French technique itu duck confit, so duck dimasak sama minyaknya sendiri. Tapi ini saya ada salad oil as well as we have salmon. Jadinya kita pakai salmon hari ini dan we make the classic Cauliflower. orange sauce. Oh, orange sauce. Of Oh, course. jadinya ini pakai orange sauce yang ini. Yeah, so Alright. basically salmon a l'orange. I cannot spell it, you know. Kayak Yeah. lorangs. Ya, biasanya kan ada protein, ada starch ya, jadi mashed potato lah atau apa, tapi kita pakai cauliflower aja supaya lebih sehat. Oke, berarti namanya salmon confit with Cauliflower puree And? orange sauce. onge. Essentially. Kalau ikura mah buat topping aja supaya lebih fancy. Fancy, murah Ya, banget. murah banget. I mean like kadang-kadang kan istri atau suami atau pacar, beb, mau dong makan yang fancy. Aduh, lagi kere, masak di rumah lah. Ini mah- Gua nggak habis pikir dah, ini kere dari mana bro, mohon maaf nih. Maksudnya daripada lu makan luar, Iya, bisa boleh berapa lah. duit, ya kan? Kita kan basically mau makan yang special occasion, anniversary, Valentine, New Year, Christmas, buka puasa, whatever lah, you know. Ya, beda lah kelasnya emang guys. Susah ngomong sama orang fancy. Ya udah, I'll be your helper today. Okay, So, cool. you explain. Oke. So basically kita Geser aja ke move it all to the side ya, yang kayak fruit ya. Kita mau marinasi dia punya salmon dulu ya. So we are trying to confit itu essentially a Marinated. technique that you cook in oil. Iya. Okay. So di sini ada salmon. Okay. This is actually a Tasmanian salmon that has been aged for 7 days ya, udah di aging 7 days ya. Okay, it's very nice. Salmonnya aja di aging 7 days guys. Yang bener Very aja. delicious. Ini ada dill ya, gampang ya. Jadinya kita mau taruh sini dulu ya. Okay, we'll just cut into half ya, cut into 2 aja. A nice size. Okay. So basically kalau restoran ini bangsa 200 gram berapa duit ya? Ya 350 sampai 400 lah itu. Iya, masa sih 400 enggak lah. Kan ini di age bro. Iya, betul, Ini betul, age betul. bro. Kalau Oke. misalnya fresh sih beda ya. Oke, anyway, gampang. Kita salt and pepper dulu ya.
Saya bikin 2 ya. Jadinya sekalian aja. Ini salted normally. Seru banget ya belajar dengan Bos Eric. Enggak lah, nggak ada apa-apa. Pepper ya, this is just black normal black pepper yang udah di grind ya. Masukin liberally, jadinya ya banyakkan aja soalnya kita bakal masak di minyak. Oh, oke. Oke, jadinya nggak bakal keasinan atau terlalu banyak pepper. Terus black peppernya nih nge-crush sendiri. Iya, of course. Paling enak ya kalau black pepper itu. Apa bedanya? Lebih wangi sih, lebih tahan lama, lebih wangi. Oke. Dan juga lebih pedas sedikit ya, lebih aromatic lah essentially like. Okay, we put on the side here, and we want some dill ya. So salmon and dill itu teman-temannya banget ya kalau kita ke Norway, ke Scandinavia country. How about fennel? Fennel, not really. Dill. Oke, kelihatannya sama, tapi rasanya itu beda kan. Dill tuh lebih kayak sweet gitu nggak sih? Lebih. Yang bagian dalam, dill, fennel, the fennel. The fennel kan dia punya ada bulbnya, Yeah. bulbnya itu bisa pakai untuk salad. Nah, sebenarnya dia kelihatannya sama, but it's actually different. So we just want to. Terus itu kita mau di I see. ini aja. So Dia punya bau tuh citrusy ya? citrusy, yes. Kalau salmon aneh loh. Salmon kalau kita makan mentah lebih nggak amis daripada kita matang. Betul kan? Betul, but I like yang matang sih. Kita marinasi di sini selama 20 menit dulu ya. Oke, selama Okay, 20 salt, menit. pepper, Salt, pepper, dill. dill. That's it. That's it. Oke, kita let it sit for half an hour. And next kita bakal prep yang lain untuk Oke. cauliflower segala dan lain-lain. Next, oke. Next sebenarnya while this is marinating ya, kita bikin cauliflower puree dulu ya. Ini nggak perlu di kulkas ya? Nggak usah, jangan kulkas. Oke, jadi kita marinate guys. Kita marinate just on the side aja ya. Habis itu we want to make cauliflower puree. Sangat gampang sebenarnya, cuman bombay, cauliflower, some thyme, salt, sama cooking Cooking cream ya. cream. Kalau nggak ada cooking cream, sebenarnya pakai Susu. air. Oh, air? Nggak usah ya, air atau kaldu juga bisa. Tapi if you use cooking cream, it's more velvety. Creamy, Velvety. light, So luxurious, murah banget kan? murah banget. So basically, we just want to rough chop aja ya. We just rough chop it. Ini barbar dia kalau masak ya. Then we want basically onion ya. Satu ya? Setengah aja sih sebenarnya. Half. Half is fine. Kita mau saute dulu ya sebelum kita masukin oil. Oke, oil. Oke. This is salad oil. Salad oil is actually very nice. Sekarang minyak lebih mahal ya, jadi kita pakai satu garlic. One garlic, half of onion. Onion, one garlic. Nanti resep-resepnya bakal dibawa ya, Pan ya? Alright. Hah? Iya dong. Biar orang bisa recook the fanciest. Murah banget. Tapi sebenarnya kalau salmon kayak gini, kan salmon sehat ya? Pan? Yes. So salmon sehat, kita will try to eat more salmon and fish lah ya. Sebenarnya kalau emang nggak ada salmon, ikan apapun bisa. Snapper. Snapper, tapi jangan yang air got ya. Yang ikan air You know, got ya. yang ada kumisnya. Iya jangan. Maksudnya itu bawah tanah saya. Iya. Jangan- Any fish lah. Ya any fish. Yang penting laut ya. Oh, sambil masak sambil ngopi ya? Yuk dong, kita mesti. Yuk, lu mau yang mana? Enggak lah. Es kopi, susu. Okay, we do this really halfway. We will just add some of the cauliflower. Ini cauliflower kecil ya, jadinya gue pakai semuanya. Kita mau some browning, tapi nggak terlalu brown juga ya. To the new venture of coffee ya? Yeah. Yeah. Enak loh. Weh, So Eric anyway, ngomong enak. next. Woo! Ini udah di caramelize ya, lihat kan? Udah agak caramelize ya. And now we use cream, oke? Kalau kalian kalau kalian nggak mau pakai cream, pakai Chicken stock and- chicken stock or vegetable stock. Jangan pakai susu ya. Kalau susu dia Why, bakal why? pecah. Nah, because of the fat content. So anyway, lower it down. Just cream it until it's like velvety, probably half ya. Then we add again, then we add butter later. Udah cream, habis itu Butter kita lagi. butter. Ya. Murah banget. Iya murah banget. Buat dia, guys. Nggak, so just want to use the whole thing lah ya.
Yeah, whatever. Yeah. Fatty and good. Fat is flavor. Yes. Bener banget guys, fat is flavor actually. Kayak dia kasih nge-add semua rasa tuh dari fat sebenarnya. Betul. Dan we want to, normal lah. Just a little bit dulu ya. Okay. We let it cook really low heat. And now udah 20 menit ya. Ya. Ya, udah 20 menit. Oke. This is the art of confit ya. So confit is basically cooking in oil. Wow, murah murah banget. Minyak banyaknya pakai banyak. Orang minyak rebutan dia dibuang-buang boy. Enggak, ini nggak buang. Ini kan buat masak. Kok buang sih? Tapi ini kalau misalnya habis diproses bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi, of course. Nge. Kita matiin ya. Wes, ini ntar kita pakai blender aja langsung. Dan Kelihatan nggak tuh? Nih guys. Jadi ini kalau misalnya dia mau nge-mash, jangan langsung hancur-hancur. Pokoknya seasoningnya udah di situ, udah caramelize, dan nanti baru di blend. ya blend. Mungkin dikit lagi supaya dia lebih setengah, ya lebih lembek. Satu, kedua nggak terlalu basah. Oke, anyway, oven udah nyala di 150 derajat ya. Kita masukin selama 20 menit aja ya guys. 20 minutes. Kita mau teksturnya medium. So it's still kind of raw, but it's like well cooked and it's cooking in oil without high heat ya. Ya, kita bukan mau goreng ya, kita mau confit. Ini namanya confit. Oke, Oh, smells so good. Let's go. 20 minute. Damn yo. Oke, let it go. With now sauce. Oke. So anyway, kita butuh jus-nya ya. Ya kalau kayak orange lemon itu kalau pakai zest dia lebih Wangi. dan lebih kayak citrus ya. Kalau misalnya Iya. nggak ada itu nggak ada rasa. Betul. Wah gila wangi banget. Itu dikasih americano juga enak guys. Yeah, Orange. yes, of course. That's really Orange nice. zest ya. Oke. And also lemon ya. Lemon half a zest aja. Oh, gila wangi sekali. Ini aja ya. Oke. Boloknya. Boleh. So we want to take out some of the juice ya. Orange. Banyak orang pakai orange nggak pakai kulitnya. Iya. Zest. Sayang ya. Sayang banget. Sebenarnya. Oke. Setiap Bu, orang. kita one shallot ya. Shallot ini bawang merah ya. Kalau di bule-bule itu kebanyakan nggak pakai ini soalnya kalau di Amrik segala ini mahal. Iya. Mahal. Shallot is expensive ya. Tapi di sana shallotnya besar. Oh yes, kayak Ungu banget. iya ungu dan besar ya. Iya. Besar banget. High heat atau enggak? High heat, Oke. very high. I want to flambe. Oke, dia mau flambe guys. Sherry vinegar di mana aja bisa beli, supermarket di mana aja ya. Kita sherry vinegar ya. This one will caramelize. Ya nggak naik. Ya. Nggak naik ya. Maaf ya ini kompor rumah. It's Dia okay. biasa pakai wok guys. Orange juice from one orange. Okay. Nice. Lemon juice from a quarter. Tapi lemon kalau di heat gitu nggak apa-apa ya, nggak pahit ya? Enggak sih sebenarnya. Oke. Then zest of one orange and half a lemon. Smells so good. Okay. And kita mau bikin karamel kan? Yes. So we need some sugar, agak banyak ya. Some sugar. Like 2 tablespoon maybe lah. Yeah, around Aduh 2 enak banget tablespoon. baunya. This is a trick that you guys mesti tahu ya. Ini basically they call it to emulsify with butter ya. Butternya mesti dingin. Ini udah kayak kental ya. Habis itu kita masukin butter. Oke. It will become shiny. Shine like a bright star. Shine bright like a diamond. Ya. Sampai gini guys. Sampai asap gini, ya. ya. Then after that, we want to blend it. Nih tunggu agak. Dingin aja nggak apa-apa. Oke. Look at that. Wow. Orange Wow. caramel. Oke. Lower down the heat. Look. Shining. Nice. Si butternya juga ada ininya. Wangi banget. Kita belum seasoning ya. So I need to try it first. That's very nice. New technique I learned from the master. Okay. Sherry vinegar has already a nice sourness. Lemon also sourness. So we just want a nice half a pinch ya. And of course black pepper. Ini toples black peppernya kayak toples dupa ya.
Oke. Gue suka ngehina dia guys. It's okay. Saling hina nggak apa-apa kok. Oke. Jadinya salmon itu paling enak pakai dill sama agak manis. Kebetulan ada salmon skin. Ini udah jadinya kalau emang mau crispy skin, semuanya minyak-minyaknya mesti hilang ya. Jadinya daging-dagingnya sini tadi ya been scraping. Oh tapi ini emang bener dari raw aja atau diapain dulu? Udah di age kan, jadinya is a little bit semi dry. Oke. Udah semi dry sih sebenarnya. So we need really dry ya. Panas ya. Jadinya tadi stepnya berapa? Confit, puree, saus, minyak goreng. Ya, a little bit more step then. Ya tapi actually nggak ada yang technical sampai gimana kok. Ya, Nggak mungkin gagal lah. Ya nggak. Dor. Oh yes. Oke. Oh nggak terlalu. Why? No. Kok? Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita belum kena minyak atau kena potong ya, Belum di dapur. Belum di dapur. Dia aja udah potong tadi. Very nice. Abis minyak langsung kita salt it ya. Salt. Salt is flavor. Jadi itu buat apa kok? Apa tuh namanya? For what? Lupa gua. Yang kayak Orange segment. that's right. Tap water, is okay? Ntar dimasak lagi. Oke. Oke, move aja lah. Oke, puree. Want to heat it up a bit more? Biar lebih sticky. Iya, bisa sticky. Then we want to use butter. Tadi pakai cream, tapi kita tambah lagi supaya lebih enak. Tapi butternya berarti di terakhir. Terakhir, of course, want add more butter. Butter is flavor, fats is flavor. Yap. So, butter in. Okay. Okay. Seasoning at the end. Dikit lagi. Tiap kali guys kalau masak gini-ginian ya, seasoning is always at the end ya. Ya, kalau enggak ntar Kayak- kalau pas lagi menguap airnya dan sebagainya beda lagi rasanya. Iya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Some of the cauliflower puree, some of the sauce. Nih ya guys, perpaduan tiga ini. Gila enak banget. Ada yang mau collab, fine dining? This is very good. Very good. Look, it's like very nice, very flaky. The thing is sama tadi kurang. sausnya kan dia lebih manis, asam. Iya. Kalau dicampur, dia bikin semuanya tone down, balance. Yes, it balance down ya. Salmonnya, oh my god. Jadi 20 minutes 150 derajat Celcius. Try with the ikura, try the orange, Lagi and then mati. I'll take some of the chips. Yeah, just when you bite after you. Oke, Okay. ini dulu. Terus ini kan si salmon itu lembut, very smooth. Very Terus smooth, kayak yeah. fatty. Ada kena cauliflower juga lebih fatty. Tapi somehow meskipun fatty dia nggak se-heavy potato sih. It's not as heavy as potato, ya, that's right. lebih light. Terus ada ikuranya, orange sauce. Aduh ini mau jatuh. Kita Chips. No. Oh, yo. Champion is here. Anyway. That's nice. This one is Oh, terus tadi ternyata ini crispy skinnya itu lebih apa ya? hard ya. Kering. Terus
lebih keluar saya. I don't know kenapa ini lebih ikan. Soalnya I dry it first. Oh. Dikering dulu. Kalau emang basah itu dia nggak bakal bisa kayak gini. Kalau kayak gini kan misalnya kalau kita pan fry, let's say dia akan crispy tapi dia cuman kayak rasa kulit yang diginiin terus rasanya salt pepper terus salmonnya hilang. Lebih honest. Iya. Lebih enak ini gitu. Lebih enak ini ya. Lebih kayak ikan banget gitu. Come on. Nice guys. Oke. Ini masih ada sepiring nanti kita bagi-bagikan. Oke. Ya. Oke. Thank you very much for having me, Fanny. Ya, thank you. Tapi anyway, masih ada satu pertanyaan. Apa? Kan orang biasanya tanya kan, lo Eric ini ngapain sih sebenarnya setelah MasterChef meskipun Anda share bakmi chongki dan sebagainya. Actually, the main jobnya apa sih? Sebenarnya gua itu pengangguran. Baca. Ini aja murah banget. Bukan dia ngomong guys. Why? Bisnis aja. Bisnis aja. Berarti kalau kayak yang lagi rame itu siapa? Apa Indri ya? Benz. Indra Kens. Indra Ken. I don't play those kind of stuff. Why? You can actually do that kan? Here's the thing. I don't believe in getting money without hard work. Iya, kita Gitu loh. butuh sweat. Like I believe ya, you need hard work. Mungkin rezeki datang baru banyak duit, you know. If you don't kayak duduk aja main kayak apa binary option dapat duit ya. Iya. Penjara kan 20 tahun gue. Dari you don't believe in investasi yang seperti itu. Maksudnya I believe in investasi kayak saham gitu yang ada asetnya, ada ada fundamentalnya. Kalau misalnya seandainya, bro, lu taruhlah 20 buat lo makan dikit kan ya. Bisa jadi 40, taruh nggak? Udah banyak yang tawarin tapi gue nggak taruh. Mantap. Never. Like you have to show me your basically you have to show me your buku pembukuan dulu lah. Mau belajar dari pengalaman. Now, yeah. Jangan terlalu percaya orang, guys. Betul. Only your friends and family can eat you. Yes, karena dia tahu kita paling dalam kan. Iya, jadinya ya kadang-kadang Deep, ya guys. emang kalau teman sama keluarga itu ya kalau bisnis itu mesti jelas aja sih sebenarnya. Emang harus ada boundaries ya. Kalau Iya. bisnis is business, teman adalah teman. Yes, boundaries. Ya, not say that you cannot be business partner while you're friend, tapi yang penting jelas aja. Itu pembukuan ada. Kelihatan lah. semua Betul. di depan. Kemungkinan kayak ya lu ada bisnis bareng gini, lu minta gajinya jelas. Gitu loh. Sekarang kan banyak kejadian anak Iya. muda seumur 20, 25, bahkan yang tua pun jadi banyak orang loh. kaya banget, duitnya dari mana ya? Bukan jadi orang kaya banget, malah yang kayak sedang-sedang kan dia put their money there dan gak Hilang, ya, Terus banyak apa? banyak kasus ya, emang kayak makanya gitu. kan kita harus belajar dari orang yang misalnya udah berhasil, udah ada hasilnya, tapi Betul. stay low key. Dan juga ya gue pernah sih kena pengalaman Really? yang kemakan duit segala. Oh, iya. Tapi itu kan I consider that itu Anda juga lalai ya? sekolah yang mahal. Universitas kehidupan. Universitas kehidupan Benar. yang sekolah kan mesti bayar kan? Yes. Ya ini juga sama lah. Sama dan kayaknya pengalamannya lebih tidak bisa digantikan Nanti dengan kita- pelajaran. Betul. Wah, deep sekali guys. Jadinya ya hopefully nggak ada yang pengalamin gitu. Udah denger dari orang kayak gitu, kayak yang udah kena gitu loh. Tapi biasanya bagaimanapun pasti kena. Iya. Meskipun lu baik gimana pun, tapi pasti ada lah. Soalnya dikit-dikit ya trust Too itu much. sulit sih. Itu Iya. kan trust is depend on yourself lah ya. lah. Hah. Kayaknya kalau seru ya. Hah? Lu juga ada pengalaman kan? Thank you very much for having me, Fanny. Bye. Oh iya. It's good. Next time do it. We'll do again. Sometimes. Bye guys. Yang gampang aja lah ya, nggak usah ribet-ribet. Lu maunya ribet sih. Dia bawa sendiri malah. Dadah. Dah.